Mariam ani nyama aw bisimila ko kura awa émission kani oye matigi ka baro ye amena kuma mi kan bi oye jume para pasteur amena kuma mi kan bi o be soro Luka kitabu sura 19 verset 1 ka se tama nga sananga do akono ambena ala deli ka on yere kodo ala bolo ani an lamebo kodo ala bolo fa ala seulement seba obetigi sangolo ndukolo dama matigi mogo be on lamen wakati na bi deliko ini senuka makawdu sukuna matigi amunu bena kuma matigi inona jova ala bi deliko ini senuka kutiga tanga nyena mayaka ambe fen fo aka noro da itoko kan kaseka ke sababu ye ka mogo chama deme matigi ka tama isago barkala ani ka tama ala sago barkala foka se usitle ulabama yesu amatigi togola amina ne balomso eser bi kuma imbe warbatigi do de kan ni amba fo ma ko français la ko collecteur de l'impôt ni an sigira ka impôt barakelaw jatemine on fait iba soro mogo be barake impôt la fanga do ni bala se do ni baye parce que abe do ni soro ni wakati la tiado tumbe mi to ko zanke tu es collecteur d'impôt et impôt barakela nyemogo ba wakati mina yesu bena kana teme Jericho kono je surmani fana tundo jama cela ati ye zanke isiki ka miri ko matigi be teme bi ne ka kanga ye mogo jama cia ko du ko son ama yele yoro soro ayele la jiri do kan walsa ka yesu ye ayele la pour ka yesu ya ye wati mina ko zanke idigi wajibi do ne ga dige kasobi ani atara zanke kaso a sele zange kaso a kira sereya ɲɛnaman ba zange fɛ a ka ɲɛnamaya la ka ye ko mɔgɔ bɛɛ bɛ ka min wele ko nin diɲɛ kisiba ye o de nana ne kaso a wulila ko matigi ne ye mɔgɔ minnu namara parce que an b'a dɔn impôt baarakɛlaw bɛ se ka mɔgɔw namara ne ye mɔgɔ minnu namara n b'a ɲɔgɔnna fila di u bɛɛ kelen kelen ma a ye dora k'a ka wari ta k'a ka wari tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ye ko mɔgɔ minnu b'o yɔrɔ la olu ye yesu tatɔ ye wagati min na ko a ma se ka jigin mɔgɔ si ka so ko nin jurumukɛla ani jurumukɛlaw de bɛ collaborer ani jurumukɛlaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'a ye ko yesu ko ne ma na mɔgɔ tilelen kama fo jurumutɔ ni cɛ tun ye nabi ibrahim bɔnzɔn dɔ ye nka bi kisili sera a ka so sabu mɔgɔ denkɛ nana ka na mɔgɔ tununenw ɲini walisa u ka kisili sɔrɔ alléluia donc n'an sigira ka o miiriya in jate minɛ an bɛ kumasen fila sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ se ka kuma min kan mais leçon baden kalan baden de bɛ sɔrɔ zanke ka histoire nin kɔnɔ mais ne bɛna baser bi sɔgɔmada in na fila dɔrɔn kan ni o ye zanke ka miiriya ye san'a ka yesu kunbɛn ani adamadenw ka miiriya ka ɲɛsin zanke ka ɲɛnamaya ma o la pour que an ka kuma zanke ka miiriya kan ne b'a fɛ ɛsɛri i ka luka kitabu sura 19 a verset 1 ka se 4 ma Luka kitabu sura 19 verset 1 ka se 4 ma yesu donna Jericho ka tɛmɛ dugu kɔnɔ cɛ dɔ tun bɛ yen o tɔgɔ ko Zake o tun ye fama wariminɛba kuntigi nafolobatigi dɔ ye kosɛbɛ a tun b'a fɛ ka yesu ye k'a dɔn nka a ma se k'a ye jama kosɔn katuguni a tun ka surun verset 4 o tuma la a bolila ka taa ɲɛfɛ ka yɛlɛ torosun na walisa ka yesu ye kamasɔrɔ a bɛna tɛmɛ yen amina o la an ka bi ni kuma se an ka bi wajulisen bɛ boli min kan o de ye ko kisili ni yafali bɛ sɔrɔ an matigi yesu krista la an b'a dɔn cogo di zanke ka miiriya tun ye jumɛn ye ale ka yesu ye jurumukɛla ka miiriya ye jumɛn ye bi anw yɛrɛ fɛ mɔgɔ caman hakilila k'a fɔ ko jurumukɛla tɛ ka miiri ka bɔ jurumu na ayi fɛn min bɛ k'a bila ka jurumu kɛ o fanga ka bon n'a ta ye o ye setani de ye setani tun ye ala kɛrɛfɛ sigiba dɔ de ye a tun bɛ ala dɔn ka tɛmɛ an adamadenw minnu bɛ yan bi wa ala ye kuma minnu sɛbɛn ka ci adamadenw ma dugukolo kan setani b'a dɔn kunkolo la ka tɛmɛ anw kan hali n'a ma papiye lajɛ anw ta de an bɛ papiye lajɛ donc a bɛ se k'anw minɛ cogo min na a bɛ tɛmɛ o sira de fɛ walisa ka anw minɛ zanke tun ye jurumukɛla ye zo de tun don namaratɔ de tun don a tun bɛ bin mɔgɔw kan a tun bɛ wari fara ɲɔgɔn kan cogo cɛjuguw la nka miiriya dɔ tun bɛ zanke kɔnɔ o de tun ye ko ne ka bɔ nin kojugu la ani ka taama tilennenya la ne balimakɛ ne balimamuso o miiriya b'i kɔnɔ bi wa n'o miiriya b'i kɔnɔ i bɛ jate ala denw fɛ sabu ala ka kuma b'a fɔ an ye ko jurumu nimisibatɔ de ka di ala ye
ni mɔgɔ min tɛ nimisili fɛ e bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn tɔn e b'a fɔ e cɛ n y'a jɛ n m'a sɔrɔ ka ɲɛ e tɛ nimisibaatɔ ye e sitani ka baarakɛla de y'a 100% wa o baara jara i ye mais ni jurumukɛla ni impôt collecteur ba min tun bɛ bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw namara impôt ko kɔnɔna na o de filɛ a ka miiriya tun ye ka kisili de sɔrɔ ani ka jurumu yafa sɔrɔ o de kosɔn a yɛlɛla jiri kan ni miiriya ɲuman bɛ jurumukɛla kɔnɔ Ala b'a dɛmɛ a ka kisili sɔrɔ mais ni miiriya jugu b'i kɔnɔ tuguni ka continuer i tɛ fɛ ka bɔ Setani de bɛ kɛ i ka appui ye o la an bɛ Ala deli ɲɔgɔn de ye ko Ala k'an bɛɛ dɛmɛ an fɛn o fɛn bɛ jurumu dingɛ kɔnɔ an ka se ka bɔ ani ka taama ka kɛ ni Ala sago ye Zankɛ ka miiriya de tun ye ka bɔ a ka jurumu na a kana kɔsegin tuguni o de tun ye Zankɛ ka miiriya ye o miiriya fana tɛ se ka waleya fɔ i k'i sen ta i ka sen ta ko kelen kɛ ka fila kɛ k'i ɲɛsin kisiba ma k'i ɲɛsin kisili sira ma n'i m'o kɛ n'i y'i sigi ka so Ala a dɔw la Ala bɛna yafa ma n'i ye ko ɲuman kɛ ko ɲuman bɛna n ka jurumu yafa ko ɲuman tɛ mɔgɔ si ka jurumu yafa an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka jɛya ko ɲuman t'i ka jurumu yafa dɛ n'i ye jurumu kɛ i ye min kɛ o yafa deli a ɲini ka gɛrɛ ka o yafa sɔrɔ n'i m'o yafa sɔrɔ e b'o to yen an bɛna ko ɲuman dɔ kɛ o b'a wo datugu k'a wo jumɛn datugu e bɛ ko ɲuman dɔ kɛra ko ɲuman kɔni ka ɲi a ka di Ala ye mais o tɛ se ka e mɔgɔ min tɔɲɔ ka o tigi dusukun suma jamais n'i y'i balima tɔɲɔ gɛrɛ a la a ɲini ka gɛrɛ a la e bɛ gɛrɛli min k'a la o détermination de o ye c'est à dire ka sɔn Ala ka kuma ma de k'i yɛrɛ di k'a kɛ i tɛ se ka to i ka so k'a fɔ k'i bɛna mɔgɔ dɔ tɔɲɔ ka taa ko ɲuman kɛ o la dɔw b'u den faga ka wariba sɔrɔ n bɛ taa misiri jɔ n bɛ taa église jɔ n'i ye église jɔ i hakili k'a fɔ ko ye ko ɲuman min kɛ o b'a wo datugu kana yɛrɛ sɛgɛn ne balimakɛ ne balimamuso a tɛ se donc i ka kan ka segin kɔ de ka yafa ɲini Ala fɛ ka jɔ i ka jurumu na ka i yɛrɛ di Ala ma Ala bɛ sɔrɔ ka yafa i ma Zankɛ ka miiriya a ɲɛna a wulila a yɛlɛla yiri la walasa ka Yesu ye o kɛra sababu ye kisiba jigira a ka so an ka Matthieu kitabu sura 7 verset 8 ka se 9 ma e k'o kalan ta an k'o lamɛn Matthieu kitabu sura 7 verset 8 ka se 9 ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili kɛ o bɛ sɔrɔli kɛ amina min bɛ ɲinini kɛ o bɛ yeli kɛ amina min bɛ da kɔnkɔ da n'a yɛlɛ o amina ne mago tun bɛ nin yɔrɔ de la c'est bon min bɛ da kɔkɔ da bɛ yɛlɛ o ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili kɛ o na sɔrɔli kɛ e bɛ fɛ ka jurumu yafa sɔrɔ e ma wuli ka ɲɛsin jurumu yafa tigi ma e b'a sɔrɔ cogo di e bɛ fɛ ka doni so kɔnɔ e ma da yɛlɛ e bɛ don cogo di e bɛ don suya la adamaden bɛɛ kelen kelen ka kan ka wuli de ka a ka kisili ko ɲɛɲini adamaden kelen kelen bɛɛ ka kan ka wuli ka jurumu yafa ko ɲɛɲini adamaden bɛɛ kelen kelen ka kan ka Ala deli walasa Ala ka sɔn ka yafa a ma e sigilen bɛ i tɛ Ala deli e ka sira tɛ Ala ko la ko e ka jurumu yafa sɔrɔ e b'a sɔrɔ cogo di e bɛ to Setani sago de la ne balimamuso n balimakɛ o la bi an b'a ɲini aw fɛ ko an ka Zankɛ ka miiriya ta k'an to jurumu na an ka ɲini ka bɔ jurumu na ka Ala sago ɲini an b'o o de ɲini aw fɛ ani anw yɛrɛ fɛ an minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ɲɛnamaya la bi an bɛɛ de ka kan ka Ala ka kisili ɲini mɔgɔ kelen dɔrɔn tɛ hali bi Ala k'an dɛmɛ an bɛ don adamadenw ka miiriya la ka ɲɛsin Zankɛ ka ɲɛnamaya ma sisan adamadenw tun bɛ Zankɛ kɛrɛfɛmɔgɔw a sigida mɔgɔw u tun bɛ ka mun de miiri Zankɛ ka ɲɛnamaya ta fan fɛ an bɛna kuma o kan sisan n'anw sigira ka nin ko in jateminɛ an ka impôt baarakɛlaw bɛ anw fɛ an ka jamana kɔnɔ dɔw bɛ zon don dɔw bɛ baara kɛ jɛlenya la Ala de bɛ o dɔn mais minnu bɛ yen ni hali anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u tɛ ka baara kɛ jɛlenya la i bɛ taa sɔrɔ n'a tigi bɔra n'i ma farati dɔ bɛ boli ka taa i b'a ka sabara jɔsi dɛ walasa ka 100 sɔrɔ i b'a ka fini e bɛ a ka finiw yɛrɛ minɛ ka repasser dɛ n'a bɔ sanna ka bɔ i b'a ka mobili yɛrɛ nettoyer dɛ walasa e ka fɛn dɔ sɔrɔ ka bɔ a bolo mais wagati min na ne a tigi bɛ fɛ ka Ala ko ta ni sɛbɛ parce que Ala ko tɛna sɔn sonyɛli ka kɛ Ala ko tɛna sɔn a ka namara kɛ o wagati de a mana Ala ko ta ni sɛbɛ ye a bɛ to ka jitɔni minnu d'i ma a bɛ to ka warini minnu d'i ma o tɛna sɔrɔ tuguni n'o ma sɔrɔ sisan a tigi kɛra mɔgɔ jugu ye o de la an bɛ se ka fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ka miiri Zankɛ ka côté la u ka miiriya tun de ye ko Zankɛ ka to a ka kojugu na olu ka to k'o mago ɲɛ Ala kɛrɛfɛ a kana Ala ɲini i ɲɛ b'a la an tɛ fosi min ma miiri an mɔgɔ ɲɔgɔn ta fan fɛ o de bɛ anw yɛrɛ ma ko sa adamaden fɛn fɛn tɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ da la k'a fɔ ko Ala tɛ hɛrɛ kɛ ye parce que Ala ka kuma b'a fɔ ko i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kanu komi i yɛrɛ ni joli tigɛlen farikolo la e bɛ mun de k'a la i b'a labɛn kosɛbɛ k'a kɛnɛya joona walasa i ka lafiya sɔrɔ parce que dimi b'i kan e tɛ sɔn dimi in ka to yen mais e mɔgɔ ɲɔgɔn i bɛ fɛ k'a ye tɔɔrɔ la a ka sa a la de an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma dɔ fɔ ko naloma ka yɛlɛ naloma ka nalomaya ko la ka di bɛɛ mais mɔgɔ si tɛ fɛ naloma ka bɔ i ka so e bɛ fɛ mɔgɔ ka sa jurumu na nka e bɛ fɛ e ka kisi sini o de kɛra mɔgɔw ka miiriya ye ka se Zankɛ ma dɔw ye Zankɛ kɔrɔfɔ k'a fɔ
Yesu kɔrɔfɔ a jigira jurumutɔ ka so ka sɔrɔ olu ka suyɛli ka jugu ni zankɛta ye zankɛ bɛ yɔrɔ min na o ma sɔrɔ de dɔw bɛ ye Yesu kɔrɔfɔ mun n'a jigira zankɛ ka so parce que zone ka sɔrɔ olu dɔw ye mɔgɔ fagalaw de ye kɛrɛfɛ u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko ni cɛ ni kisili tun ka kan o la an bɛ continuer n'an ka fɛngɛ ye an ka yɔrɔ kalanta ye an bɛna miiriya wɛrɛ sɔrɔ ka bɔ Luka kitabu sura 9 verset 7 la n'i y'o sɔrɔ mama Esther i bɛ se ka kalan. Luka 19 verset 7. Oui. Mɔgɔ bɛɛ y'o ye min kɛ u bina dajukɔrɔ kuma la ko nin cɛ taara jigin jurumutɔ ka so. Amen. A y'a ye n tun bɛ ka kuma min fɔ o de ye ka nin appuyer mɔgɔw de benna dajukɔrɔ kuma na ka fɔ a jigira jurumutɔ ka so. O verset de nin ye Bible kɔnɔ mɔgɔw de y'a fɔ o de kosɔn an kumana yɔrɔ kan o ye caman ka miiriya ye n balimakɛ n balimamuso n'i b'a dɔn k'a fɔ ko i tɔɲɔ i sigiɲɔgɔn a bɛ ko zone de don k'a bɛ taa suyɛli kɛ ka na e dun e bɛ wari sɔrɔ a bolo ka dun ne b'i deli bi don min na n'a y'a décider ka suyɛli dabila fara kan i ka Ala deli a ye hali ni n'a ma décider yɛrɛ Ala deli a ye walasa a ka suyɛli dabila hali n'i bɛ wari sɔrɔ ka dun Ala deli a ye a ka suyɛli dabila walasa a ka kisili sɔrɔ o de ye fɛnba ye kana mɔgɔ si encourager suyɛli la an b'o de fɔ ka jɛya mɔgɔw bɛɛ ye ni an bɛɛ sera ka taama ka kɛ ni Ala ka sariyaw ye n dalen b'a la k'a fɔ an ka diɲɛ in a bɛ diya an bolo o kosɔn an b'an ka yɔrɔ kalanta laban ni Luka kitabu sura 18 a verset 9 ye ka se 10 ma. O b'a fɔ ko mɔgɔ minnu jigi tun bɛ u yɛrɛw kan ko u tilennen don ka sɔrɔ u tun bɛ tɔw jate ko u tɛ foyi ye Yesu ye nin talen da olu la tan olu la ta fan fɛ a ko cɛ fila taara alabatosoba kɔnɔ ka Ala deli kelen tun ye Pharisien ye a tɔ kelen tun ye faama wariminɛba ye. Très bien, continue. Pharisien y'i jɔ a dan na ka Ala deli a yɛrɛ kɔnɔ tan ko Ala ne bɛ barika da I ye kamasɔrɔ ne ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye binkanikɛlaw kojugukɛlaw jatɔw ne tɛ I ko hali ni faama wariminɛba dɔgɔkun o dɔgɔkun ne bɛ tile 2 sun ne bɛ tɔnɔ min sɔrɔ ne bɛ o jaga bɔ faama wariminɛba kɔni jɔlen tora yɔrɔjan a ma sɔn hali ka ɲɛ kɔrɔta sanfɛ nka a y'a ɲɛna sisilen y'a disi gosi k'a fɔ ko Ala makari ne la ne ye jurumukɛla ye. Amina o de ka kan ka kɛ anw bɛɛ ka miiriya ye bi an ka gɛrɛ Ala la k'a fɔ Ala makari anw na an ye jurumukɛlaw ye o la Ala bɛ yafa anw ma ani a bɛ sɔn an ka delili ma ni faama wariminɛba ye a ka dévotion yira ni faama wariminɛba ye a ka jijali yira ale n'a ka courage yira ka ɲɛsin a ka Ala ma bi e ni ne anw ka kan k'an sen ta ka ɲɛsin Ala ma Ala tiɲɛna ne ye mɔgɔ ɲɔgɔn hakɛ ta miirili la n ka kɛwalew la n kumacogow fɛ ani n ka kokɛtaw bɛɛ lajɛlen kelen kelen kɔnɔ mais matigi ne b'a ɲini I fɛ ko I ka yafa ne ma ani k'i yɛrɛ gɛrɛ Ala la o de ka kan ka kɛ anw bɛɛ ka fɛn bonta ye bi sabu n bɛ segin a kan ko dusukun nimisibatɔ o de ka di sankolo la fa Ala ye o la ne b'a ɲini ko an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka dusukun nimisibatɔ kɛ ɲini ka bila an farikolo la k'a kanu walisa an dusukun ka kɛ nimisibatɔ ye an matigi Ala ɲɛkɔrɔ walisa don nataw la an ka kɛ sankolo la mɛlɛkɛw bɔɲɔgɔnko ye Ala ta fan fɛ an matigi Yesu Krista tɔgɔ la amina Ala ka duba bɛɛ ye.